हे दिते कृष्ण जुत श्री श्री प्रतापी धनुधर इंद्र को कुमार द्वारक्षक निशानी निश्चित नीति जामा क्षण दक्षिण खपा बाहा विभावरी तमस्मिन रजनी जामिनी तमी बोले तीन शरत निश्चय ए रात्र छिबारे गुटे नाम आज्ञा हाँ मो बाबांकर पादपद्म को चिंता करी आनंद मन रे शयन करथिलो हेले आपन को एते बड़ कोन असुविधा पड़िला जे अर्थात 12 घंटा रात्र समय डके छथि महाप्रभु द्वारक्षक शीघ्र डेरी न ताहले तबे कहूती सुनो प्रकाश करंतु आज्ञा निसार्थ काले किए रही मोर द्वारे निसार्थ काले किए रही मोर द्वारे ताकू अछि भय पेले न करी मनरे के भरोसा पानी पोछी देवी आदि ताहार हे महाप्रभु कहानी की पिशाचिनी कियो बारा खसी दानी के पिशाचिनी कियो बारा खसी देवी की मानव भय डाकू ओ तार पूरी इलाका लो तार पूरी इलाका लो मंदिर हे दिते कृष्ण बेंको होई न भुजंग बेले की पपसु बेंको होई न भुजंग बेले की पपसु मुसिका होई मातर आकर भरसु होई सुगार थारो होई सुगार थारो दिगा मंदिरे होई हादर हे महाप्रभु जम भास्कर नल मुपुरे भरस जम भास्कर नल मुपुरे भरस हर ब्रह्म हेले आसी न पारिबे रखि तार पूरी इलाका लो तार काल पूरी ला कालो कालो बाला धरी टाणिला हे महाप्रभु इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋतम भास्कर इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत जम तपन भास्कर एही परिगित 33 कोटी देवता एपरी संसार रे जो 33 कोटी देवता अछंती साहार मंदिर पर प्रवेश करिवार सक्षम नुहंती जहार घर मध्यम प्रवेश करिबा पई भय करंती ए निसार्थ समय रे अर्थात रात्र समय रे मोर दश नाम धरी मोर द्वार दशर रही मोर दश नाम धरी किए से बारंबार डाक देवती हे महाप्रभु तुमे दया अति शीघ्र बुझी आसो बुझी भी जे आपण कोन कइले आज्ञा दश केतोटी नाम कइले दश नाम धरी आपण को दशरे ना निश्चय सतरे दशरे ना हां कौन ये तळगु पुरगु हरुगुरे पुओ कौन ना तळगु पुरु दीर्घ निश्वास पेट पेटा खाली तळगु पवन पवन आ घरे पडुने बोले पेटटा काहे की तळगु पुरु होची हां काहे की होछ बोला गया बस ए मोर हो साउरी गोला बीरबर हे कह केड़े अछि मोर भाषा उड़ी गला बीरबर हे कह केड़े अछि यांकर गमा यांकर गो ये जंगल रे जते हाथी बुलुछंती
ସବୁ ୟାଙ୍କର ସବୁ ୟାଙ୍କର ହଁ ସବୁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ହାତୀ ହଁ କିଏ ରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କି ରେ କାନ୍ଦୁନୁ 1300 ନାତି ଚଢିଥିଲେ ଅସ୍ତି ସରି କପି ଯାଉଥିଲା ତିନି ପୁରା ହେ କହବେ ଆତେ ମୋର ଭକ୍ତାବଣୀ ଗଲା मेरा ମୋର ହେ କହବେ ସବୁ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଓଳିଆ ଅସନା ଝାଟେଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ସବୁ ତମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଏକା ବାହାରି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରୁ ବାରି ଯାଇ ଲମ୍ବିଛି ଓଳିଆ ବୋଲେ ଆଙ୍କର ତ ମୂଳରୁ ଦାଣ୍ଡ ନାହିଁ ପିଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଙ୍କର ବାହାରିବ କୁଆଡୁ ଏ କିସ କହୁଛୁ କି ରେ କିଛି ନାହିଁ ଏମା ବଂଶ ବନ ବରିଆଙ୍କ ବଂଶ ବଢିଥିଲା ଆଜି କଣି ହାଣି ବହି ନେଲେ ଚୋର କହବେ ଆତେ ମୋର ଭକ୍ତାବଣୀ ଗଲା मेरा ମୋର ହେ କହବେ ଆତେ महाप्रभु अरे हंसा बोलते कौन देखो एड़ा बड़ भुआ सुनी मो भेंडा ଛଅଟାର ମା ହେଲାଣି लिंग भूल करुଛ चिन्हिबारे କଣ ରେ ମାମୁ ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ରେ ମାମୁ पुलिंग हेले पुरुष पिला स्त्री लिंग हेले स्त्री पिला ये पुलिंग ମୁଁ ଏତେ କଥା କାହିଁ ଜାଣି ରେ ମାମୁ पाइतार गभीर चाष करिछु कि ନାଇଁ ନାଇଁ महाप्रभु तते सेते दिन होइछि हे महाप्रभु तो हसा बोलंत हैला मनुष्य मानकर गोटे साहस साहस हेले मोर काहे की साहस उड़ जो छुइला गया काहे की ये संसार मध्य रे जेते गुडिए प्राणी जन्म होंती हुअंती कार गोटे नाम थाए गोटे नाम थाए नचेत बड़ घर पिला बोले दुई गुडी नाम होई थाबे नहीं गेला दुलार बड़ी थिबे राजा घर पुओ बोले चारि गुडी पांच गुडी नाम धर हेई थांता जो एहानो कोई कहले मोर 10 गुडी नाम बोली गया मो भाबुछि गया कौन काले आपनकर 10टा बापा आइतिबे नचेत 10टा माई ମାମୁ ओ ମୋଟା ସେ ରେସନ କାର୍ଡ ରେ ନାଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥ का रेशन कार्ड रे तू आई हम ईशान पानी पकऊ रे ନାଇଁ ମତେ ପାଣି ପକାଉ କାହିଁକି ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ମିଳିବନି ଭାଇ 5 किलो कोन जदि 5 थर मिलियो तो 25 किलो मिलियो जदी तते चाउल दरकार बोले को ब्लॉक हुदा नातू गाइले चाउल मिलियो रे ନାଇଁ ନାଇଁ 10ଟା ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଏଲି ମୁଁ तारे थको अरे से परि नु हो परिया गया मु 10 स्थान रे 10 गोटी उपकार करी 10 जगह रे 10 गुटी उपकार करी 10 नाम को धारण करी अछि एले महाप्रभु खाली तो नाम पाइछु बोले हबनी आज्ञा आज काली प्रत्येक क्षेत्र रे प्रमाण दरकार होछि जदि आपण 10 नाम पाइछती केते बेले को जगह रे को समय रे को उपकार करी को नाम को धारण करछन କି ମେଡିକାଲ ରେ କି ପାଳଗଦା तळे କି କୋଠି ପାଇଛ କୁହ तम ईशान ଆମ ଇସାଣୁ କାହିଁ ଦୂର ତୁ तू तो ताहले मु तबे कहूती सुनो कहि जांतु आज्ञा बचन रे कृष्ण मोले कर्म रे विधाता प्रण करी मोर नाम अर्जुन पद
ସରେ ବିଷ କଲା ସର୍ବନାଶ। ଦୁଧ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ମାତ୍ର ଏକ ଗୋଟିଏ ନାମ ଯାଇଛି। ଦୁଧ ଦେଖୁଛୁ ତ କଳା ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଗାତ୍ର, ତେଣୁ ଦିଦି କୃଷ୍ଣ ମୋଟେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ତାଥ। ସଜ ହେଲା ବନବାସ ଯୋଗ ସେଦିନ ହୋଇଲା ନିଜ ପିନ୍ଧାବାସ। ଦୈବକୀ ସହିଲାନି ଦୈବକୀ ସହିଲାନି ଆମ କବୋଗ ବିଚାରେ ବିଚ ଦେଇ କଲା ସର୍ବନାଶ। ହେ ଦିଦି କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମ ଯାଇଛି, ଆଉ 8 ଗୋଟି ନାମ ବାକି ଅଛି। କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଧ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ମୋର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ମୋର ଜନ୍ମର ନକ୍ଷତ୍ର, ତେଣୁ ଫାଲଗୁନି ମୋର ନାମଟି ବିଦିତ। ତେଣୁ କରି ଫାଲ୍ଗୁନି ବୋଲି ନାମ ମୋହର ବିଦିତ। ଦରକ୍ଷକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ଳ ଚାରି ଘୋଡ଼ା ଦତ୍ତ ହୁଏ ମୋର ରଥେ, ଶୁକ୍ଳ 4 ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ହୁଏ ମୋର ରଥେ, ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ମଲିନ ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ମଲିନ ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା କୁବରପୁରରୁ ଜିଣି ଆଣିଥିଲି ଧନ, କୁବେରପୁରରୁ ଜିଣି ଆଣିଥିଲି ଧନ, ଧନୁର୍ଜୟୀ ନାମ ମତେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ହଲୁଚଇ ନାମ ମତେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। କେତେ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା? ମାତ୍ର 5 ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା। ହାପ ଗଲା ଆଉ ହାପ ରହିଲା, ମାନେ ବାଛୁଟା ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହାପ ଗଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ହାପ ହଉନି କି? ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ସାଗରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ, ସାଗରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା କଣଟା ଗର୍ବ କଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ହଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବି। ଏ ଦୁର୍ଗ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇବି? ଆପଣ କଣ ଏଇଆ ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଗୀତାର ଅର୍ଥ କଣ ଏଇଆ? ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ରଥରେ ଆଜ୍ଞା ବସେଇକି ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ। କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୋ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ମଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ। ମୁଁ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ମୁଁ କାର ଅସୁର ଅଛି, ମୁଁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗର୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣା ବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସାଗରରେ ଶରବନ୍ଧ ଦେଖି ହନୁମନ୍ତ ସିଏ ଗର୍ବ କରୁନି, ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଛାଡୁଛି ରେ। ମଞ୍ଜି ଛାଡୁଛ ଏଇଟା ମାଛ ନା ଆଉ କଣ ରେ? ମଞ୍ଜି ଛାଡିବ ଯେ ଗର୍ବ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୋ ଘର, ମୋ ପିଲା, ମୋ ପାଇକିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୋଲି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ। ମୁଁ ସେପରି କିଛି ଗର୍ବ କରି କହୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠି ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ଦେଖି ହନୁମନ୍ତ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସୁତ, ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ମତେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସୁତ। ଦୂତ 6 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା। ଦୁଇ ହସ୍ତ ସମଭାବେ ପାରଇତ ବିନ୍ଧି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ସବୁ ସିନା ମିଛ, ଏଇଟା ସତ କଥା। କାହିଁକି ନା ଏ 3 ପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ଯୋଉ 3 ପୁର ଅଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ବୀର ଧନୁଧାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ଡେବିରି ହାତରେ ଯେତିକି ବିନ୍ଧିଲେ ଲାଖ ହୁଏ, ଖାଇଲା ହାତରେ ବିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଖ ହୁଏ। ମାମୁ ମୁଁ ଆଖୁ କରିଛି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁନୁ କିରି ଆମର ସିଆଡେ ଯିଅ ଜଗିକିରି ଆଇଅ ଟିକେ। ଭାଲୁ ଜଗିବ ନା ମଣିଷକୁ? ଏ ମାକୁଡ ନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ରେ ଆଖୁକୁ। ଇଏ ବୋକାଳେ ଆଖୁ କରୁଥିଲା, ଆଖୁ କେବେ ମାଙ୍କଡ ଖାଇଲାଣି କି?
किन कहू अरे अब्बा ए माकुड़ केबे आखु खाउची कि रे आको गार खाऊ मते कहयार आउनी रे मामू केलुआ छिना आखु खाउची माकुड़ आखु खाउची हेले महाप्रभु दूत दुई हस्त समभावे पारैत बिंधी दुई हस्त समभाव पारैत बिंधी तेणु सभ्य साथी मोर नामटी प्रसिद्धि तेणु करी सभ्य सची बोली नाम मोहर प्रसिद्धि सात कोटी नाम हला गया दरक्षक आज्ञा शत्रु को नगरी रथ फेराई तो नहीं शत्रु को न जिणिले रथ मोर केबे फेरई तो नहीं तेणु करी मोर नाम अटई विजयी तेणु करी मोर नाम अटई विजयी दरक्षक विभत्स कर्म को करी है नहीं केहू ठारे विभत्स बोली मते है बोलू थकी नरे महाप्रभु केते गोटी नाम हला मात्र आउ गोटिए नाम बाकी गोटिए रहिला दरक्षक आज्ञा बंधा होई अछि मोर सिर रे किरटी बंधा होई अछि मोर सिर रे किरटी एनु करी मोर नाम अटई सुण सुण दूत रे सुण सुण दूत रे कहिनी तो सोनाम नाम कहे महाप्रभु एही परी 10 गोटी उपकार करी एही परी 10 जगह 10 गोटी उपकार करी 10 नाम को मु धारण करी अछि 10 नाम को धारण करिछथि तू से परी मूर्ख कोन परिहास करूछु नाइ मु जते जाहाले आपण कर नौकर आपण को परिहास करि परिबि आज्ञा आउ बस बसी जा बस हेले भणजा आज्ञा जो 10 नाम कहले मन पइला मोर पाइला जे जे कोन रे पो मैं कहिन रे मामू से खाली ओडी बालुरी माइकिना जो भल भल होना निमिदिन होना ती बालुरी माइकिना टाउ 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 जी कहले होना ती अला इना कहिन हे अला जाई रे बालुरी माइकिना बालु बालु हले हला गिलागा हे महाप्रभु आपन कर 10 नाम 10 प्रकार स्वर हबो स्वर हो विभिन्न प्रकार स्टाइल हबो जदि आपन कर 10 नाम जदि कहिबी कह बोली कहिबी आज्ञा मु जाहले आपन कर नौकर ना आज्ञा तम इच्छा जदि 10 नाम कहिबी 10 नाम प्रथमे कोठीशाला स्वर करिबी कोठीशाला स्वर मां को टिके डाकिबी हां मां आसिले मो देहर विजय हेबे आपन कर प्रथम नाम कहिबी अच्छा बस हेले ओ एडे महाप्रभु काडियो महाप्रभु काडियो एडे डाकिबा मां को डाक डाक मां तो मंदिर रे चैतन्य मां को टिके डाकिबा डाकिले मां आसिले प्रथम नाम कहिबी हेले जदी मां आसीबे जानी आनी पिल्ला जोड़े लोडा काहे तम जानी आनी पिला काहे पिल्ला पिल्ला खाइथिले कुआडे गले पिला ने झाड़ा जाई थे होय रे जानी आनी पिल्ले मामू के ठाई कहउती रे चेरो लागी जीव पेढ़ी ऊपरे बई बई हां मामू एरा तमरा जानी आनी पिला ए जोड़ी काका जानी आनी पिल्ला आ ताका कुंभ काई पचारी आइलो ए मां तमे कुंभ आनछो कि न मामू आ ए पिला जा की सेवा करतन सब पचारीबा ए भीतर अछि ए माए तमे मां कर कोन सेवा करिवलो ये रात 3 उठ पड़ियो आ बारिकी ता बारिकी ढण ढण टण टण ही फूल चोरे गिरी आनिमो हां हां महापुर सेवा कर सकाळू महापुर गुंतु गुंतु छुंची के जीव को दियो हाथ रे गेंद देउची त तमे कोन करिवलो मां मु घर द्वार चिकन करी ये चोपाटा चिकन करिवो ये महापुटा सेवा कर द चिकन करी चिकन करी महापुर को सेवा कर दबो हां तमे कोन करिबा गया ताके तो झुला
ये खंबा आलू करिया आंक द्वारा किछि नहीं जी हो बसंत आ गया आई मुतुतिया हे गाड़ी माट केले देखा का दउना आज कोन होई छी कौन अठगिना करछ ना केन के अठगिना करछ के अर्जुन ठिकाना करछती हां के अठगिना करछि अर्जुन अर्जुन हां कोन कहले नहीं नहीं तमे जो झाड़ा जाइलो शौच होई राइछो की से कथा नहीं हरि बोली को हुल हुल आज्ञा हलाने हरि बोल हुल हुल मान निश्चित भाव लागिबे काहे हरि बोलो करग करुणा कनक दुर्गा तोहे कनक दुर्गा तोहे कनक दुर्गा तोहे करुछि मंगना तब चरण मोहे कर तोहे क्षमा बारे दर्शन मोर करिब करुणा माटी चिते मोठार आज कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आज कंठे मोर विजय कर नगेंद्र नंदिनी घेना मोर गुहारी घेना मोर गुहारी घेना मोर गुहारी नमोचे पयरे रखब सातंबरे नकर गोहेड़ा पुरुषी मोभेड़ा नव दई रख मते जय मंगला आज न काटिबो मोर गला लमा मंगला आज न काटिबो मोर गला खाऊ फल मूल पिऊ झरणा पानी तू तो ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी लो माता रानी तू तो ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी हेलो हेलो मालो हेलो आइचो निशारात्र समय रे मो मंदिर रे सोइछली कोन पई डाकिलो माँ हां आइलु आइल माँ ओलो मु केते दूरରୁ धाई आइछि केते धुरुरु धाई आछि तू कुरुळा गारू पदे अधे कोन पचारिएली किस पचारिबु रे मोर कोन दीटा हजि जाइछि कहि पारु हां हां कोन दीटा हजिछि कहि पारु तोर कोन दीटा हजिछि गिरे हां हो
ମୁଁ ଏ ଗାଁର ସତ୍ୟକା ଦେବତା ମୋ ନାଁ ଶୁଣି କେତେ ଆଡୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆଇଛି ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ହଁ କରୁ ବେଲେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ହଁ କରିନା ନହେଲେ ହଁ କରିଦି ନହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଛମଠା କେରା କରିଦେବି ହଉ କହ ଦେଖିଆ ହେଇଥିଲେ ହଁ କରିବା ତୋର ଆଜକୁ ଭିତରେ 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 6 ମାସ ହେଲାଣି ମାଲୋ ବୋଲ ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲୁ 6 ମାସ ବୋଲି ଏଇଟା 6 ମାସଟା ଠିକ ହେଲା ଠିକ ନା ତୋର 6 ମାସ ହେଲା ମେଣ୍ଢା ପିଲା ହଜି ଯାଇଛି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ମାଲୋ ବୋଲ ତୁ କହିଲୁ ମେଣ୍ଢା ଯେ ମେଣ୍ଢା ନାହିଁ ତ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାମ୍ପୁରି ହଳଦେ ହଜି ଯାଇଛି ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ନର ଲୋକ ଆମେ ହଉଛୁ ଦେବତା ଲୋକ ତମେ ଦ ଅକ୍ଷର ଯାକୁ ଦାମ୍ବୁଡି କହୁନ ହେଇକିରେ ଆମେ ତାକୁ ମ ଅକ୍ଷରରେ ମେଣ୍ଢା କହୁଛୁ ହଁ ଏମିତି ହେଲେ ହେଲା ଲୋ ମା ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛ ରେ ମତେ ତୁ କୋଉଠୁ ଡାକିଛୁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ନା ଆମର ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡିଦେବୁ ବୋଲି ଛାଡିଦେବି ତମର ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ଡାକିଛୁ ନା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ରେ ଦଶ ନାମ କଣ ଟିକେ ଶୁଣିଗଲି ଟିକେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ଆଉ ତମର କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ତାଙ୍କର 10 ନାମରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ହଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବିନି କାଇଁ କାଲି ସେ ଦେହ ପୀଡା ହବ ରାତି ହେଲାଣି ମୁଁ ପଳେଇବି ଗୋଟିଏ ନାମ କହିକି ପଳେଇଯିବି ଯା ଶୁଣ ହେ ଜୁନ ଦଶ ନାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନାମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ କରିବି ପ୍ରକାଶ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ କରିବି ପ୍ରକାଶ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଅନ୍ଧରାଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଥିରେ ମତରେ ପଣ୍ଡୁ କଲେ ରାଜଭୋଗ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁକୁ ରାଜଭାର ଦେଇ ରାଜଭାର ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରିବା ଅର୍ଥେ ବନଗାମୀ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରିବା ଅର୍ଥେ ବନଗାମୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୁନ୍ଦିବେ ନିରାଣୀ ମାଦ୍ରିବେ ନିରାଣୀ ଶତ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ରଖାଇଲେ ସେ ଶୃଙ୍ଗ ନଦୀ ତଟେ ଅର୍ଜୁନ ନାମେ ବନ ଅର୍ଜୁନ ନାମେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ମିଥୁନ ଦ୍ୱିତୀୟାର ଦିନ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ମିଥୁନ ଦ୍ୱିତୀୟାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିବାର ପୁଣି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ରାତ୍ର ବେଳେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କୋଳେ ଥିଲେ ଘେନି ରାତ୍ର ବେଳେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କୋଳେ ଥିଲେ ଘେନି ଶ୍ରୀକରରେ ଐଶ୍ୱନି ପଣ୍ଡୁ ଯେ ରାଜନ ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ ପାଇଲା କି ତୁମ୍ଭ ମନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ ପାଇଲା କି ତୁମ୍ଭ ମନ ମାଲୋ ମା ପହଲେ ମା କଣ ଟେଙ୍ଗେଇ ହେଇକି ରହିଲା ହାପୁଟା ଡିଙ୍ଗା ହେଇରା रो ଦୁତ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ପଳେଇ ମା ଚା ପିଉ କିଲୋ ଏ କୁକୁର ଫୁକୁର ବା ବୁଲୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଉଣା ଖାରିଆ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ପାଟି ଯାକ ଏଠି କଣ ହଉଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ନାଚ ବିଜନେସ ହେଉଥିଲା ବେପାର କରୁନା ବିଜନେସ କାଣ କରିବ
मते कहयार आउनु रे मामू महाप्रभु ପରଠକ गोटे नाम गला आपणकर ନିଶ୍ଚୟ द्वितीय नाम किस पचारू कौन रे हाँ पचार आज्ञा द्वितीय नाम आसु टिके घुड़ी की स्वर करिबा ଖୁଡି କିଶୋର କରିବ नहीं आ गोटे ए गोटे करी काटी देबा 10 नाम ना काटी देबा 10 नाम हो हेले आज्ञा एई करी 10 नाम को धरि के से जने बारंबार डाक देउछ आपण को ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଆସ से मानकर नाम ग्राम पचारबी ହଁ ए मां हाँ तुम्हें के साच तुमरो नाम ग्राम परिचयटा दियो विषय वस्तु पदार्पण करिबा कहितेलो मां नहीं कहबनी किए लोकेड़े साहसी आउ दिए हातुरा साजो रहिब तो पर्वते कृष्ण फगु खेली एमत समय शब्द से शब्द शुणिल देवश्री नारायण से शब्द शुणिल देवश्री नारायण गरुड़ पृष्ठे विजय कले क भगवान गरुड़ पृष्ठे विजय कले क भगवान आछि देखिले प्रभु तुमर चिन्ह बन आछि देखिले प्रभु तुमर चिन्ह बन कोले धरिले तुमको से प्रभु जनार्दन कोले धरिले तुमको से प्रभु जनार्दन बहुरत्न आभरण देन बनमाली बहुरत्न आभरण देन बनमाली नाम देई छति दीदी कृष्ण बोली रहिब तो पर्वते हे महाप्रभु आपनकर जोड़ी नाम गला आ गोटे नाम टिके बीणाकार स्वर करिबा दंड नाट पखाई आसिलानी मां को टिके डाकिबा बीणाकार स्वर टिके करिबा पंच देवता को टिके वर्णना करिबा मां को टिके डाकिबा तापरे अर्जुन कर तृतीय नाम कहिबा हेले बीणाकार स्वर कले बीणाकार कारुआ कारुणी सब भावचुती ना दंड नाटर हेले काया गेंती काले माधव मो मां को डाकिबी तम आछला मां एमे भई पले हले चेर नागी जीवो काई
আজি জয় মা অম্বিকে শ্রী দুর্গে কালী জাজল্য মানিক শ্রীঅঙ্গে ধরি এ মা জ্যোতি বর্ণ কৃষ্ণ কেড়ে মঞ্জুল জিহা লহ লহ কিবা নল যে এ জলই অতি প্রখর জগত জননী জগত জননী বিঘ্ন বিনাশনী গো বিপদ কর বিপদ কর উদ্ধার আজি গণেশ হেসা হইব বেগ গরিব মুহতি দুর্গতি ত্যাগ গণনারে পূজা পাউচ আগ গর্ব বিনাশন দক্ষিণ দিগ যে এ গভীর জ্ঞান প্রসঙ্গ গৌরী নন্দন হে গৌরী নন্দন বিদ্যারে প্রবীণ যে করুষ ভাসি রে नारायण कुमो द्वितीय वंदना नहीं कही प्रभु अन्य भावना नाश हे मोहर दुसह वेदना नाना रंगे गोपे कलरंचना जे नकर भग्न कामना नागर क्षीणग्र प्राण नेला चक्र जे आउ तो नहीं से कीर्ति पंचमुखरु रुक श्याम जदु से कला सरुजे ये रुद्र रख संकटरु रुक जदु श्याम अथर्व शिशु मुना रविच पंचमुखरु भय भय बर गुदिय अजा बलि पान दोष तू हजे अपूर्ण पूर्ण करा अंबुजा पत्राखी मधुख उपेक्षी अविलंबे भास्कर हे बने दीक्षे किशोमा भारत की जिणी बाणी दुर्लभा भारा उश्वासन कारण प्रभाजे भाषे जोगी मन लोभा भाषे जोगीहीन पंचदेव ध्यान जे भावुका जन बोल स्वर्गरे अन्याय कला वज्रक वज्र सुत बासव वचने ताकू बथिल निपात आज्ञा स्वर्गरे अनेक पूजा कले देवराज किरटी मुकुट सिरे बांधिले विरज ए बहु रत्न इंद्र देले मुकुट बांधिन हे मुकुट बांधिन मिसी दे भगवान दे किरटी नामक हे महाप्रभु आपणकर तृतीय नाम गला चतुर्थ नाम टिके दासकाठी करिबा दासकाठिया करिबा हां ताके देखुन सोइथिले पाले उठी बई पड़छे हां सब जा कोई हे बोपा टाइम पास तमर का टाइम लस्टी भाई हमर किछि हां केतुरा को
ହେ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଯାହା 10 ନାମ କହିବା ଭାତ ପାଖକୁ ତରକାରୀ ନଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି ଏମିତି ଆକା ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ। ଏବେ ତ 4ଟା କୁଆ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ କହିବି? ହଉ ଟିକେ ଦାସ କାଟି ସ୍ୱର କରିବା ହେଲେ କୋ ଦାସ କାଟି କରିବା ଆମର ହିଞ୍ଜିଲି କାଟୁ ପାଖର ଖଣ୍ଡରା ଦାସ କାଟି କରିବା ଖଣ୍ଡରା ଦାସ କାଟି ରୂପ କରିବା ହେଲେ ଖଣ୍ଡରା ଦାସ କାଟି ଗୋଟେ ପାଳିଆ ନୁଡା ହଁ ପାଳିଆ ନଥିଲେ ଗୋଳିଆ ନାହିଁ ପରା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମୋ ପଛପଟେ ଖାଲି ଧରିବ ମତେ ନାଇଁ ଲୋ ମା ଏ ମାମୁ ସେଟା କା ଚड्डी ପଡିଗଲା ରେ ଆରେ ରୁମାଲଟା ଦୁନି କି ଦିନ ବେଳେ ହେ ରୁମାଲଟାକୁ ଚड्डी ବୋଲି କହୁଛି ହେଲେ ମୋ ପଛପଟେ ଥବା ମୁଁ ଯୋଉ ପଦ ଛାଡିବି ତାକୁ ଧରିବ हे कोन ब्लैक बोर्ड कोले झियो आ ओरु गोची चल तमे आ कइला मु आरोहटा करथुली दास काठियार आरंभ करथिला मु जो पदरा छाडी ताकू धरिबो हे वीर बर हे वीरा कइता केडे मारुआ पिला ने कइला मु कोन कहली हे वीर बर सुन मोगीरा सुन मोगीरा युधिष्ठिर द्रौपदी देखी श्रोगारे हे वीरा किरात बेशरे बन को गला आली शिवंग संगरे समर कला धनु हुले शिवंग बुलाइल धनु हुले शिव धनु हुले शिव धनु हुले शिव शिवठु धनु जाई नाम पाइल हे वीरा महाप्रभु केते नांग लागिया 5टा एहीपरी नाम को धरी केस जने बारंबार राखि दोछे हां ए मां तुम्हें केस आछ तुमरो नामग्राम परिचयटा दे दियो कहि दियो लो मां कोना हो जमा कहि दो हां सब जाक सब गोटी करी शीघ्र ना करी शीघ्र टिके की करी हां सब जाक सब काई खला खोले एटा केरे खराब पिला जाको गिरे ए मामू ए खला ए मोर टिके खोल दउ न रे किसरे पेंट शर्ट पेंट नहीं नामग्राम खोली करो नाम पेंट खोल दो तमे